Mga kapuso, hibaluon ta subong nga hapon ang latest update sa Bagyo Opong upod kay Pag-asa weather forecaster Rolly Cuenca. Sir Cuenca, mayong hapon sa imo. Mayong adlaw mga kapuso, amo naton latest weather update sa subong nga adlaw, Friday, September 26, year 2025. So mga kapuso, padayon naton gina-monitor ining si severe tropical storm Opong. Uli naton nasiplatan ng iyang mata yara sa kadagatan sa Santa Cruz Occidental, Mindoro. So sa karon no si bagyong Opong may maximum sustained wind ini siya nga 110 kilometers per hour malapit sa sentro, kag gasenes or pagmadlos nga galabot up to 150 kilometers per hour. So nagaulag ini siya west northwest sa kada sigon nga west northwest sa kada sigon nga 20 kilometers per hour. So padayon sina may southwest monsoon or habagat pasagyapon kita nga nagaepekto sa Palawan, sa may Visayas kag sa northern portion sang Mindanao. Base sa track ni severe tropical storm Opong, posible ni siya mag-merge sa may West Philippine Sea sa subong gabi, kag makapuso posible ni siya mag-intensify or magkusog pa sa isa ka typhoon category samtang nagapalayo sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Posible ni siya magwa sa aton nga PAR sa buwas sa hapon. Mga kapuso, mayara sa gyapon kita nga naka-raise nga wind signal or signal number 2 sa may Kaluya Island. And signal number 1 naman sa gyapon sa may Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, kag Guimaras. Mayara sa gyapon kita nga storm surge warning no nga 2.1 to 3 meters sa may Aklan, ayara sa Buruanga, Ibahay, Malay, Nabas, kag sa Antique naman yara ang Kaluya, Kulase, Libertad, Pandan, kag Sebaste. 1 to 2 meters naman ang posible ma-experiensyahan nga storm surge sa may Altabas, Kalibo, Makato, New Washington, Numancia, kag Tangalan. Samtang sa Antique naman 1 to 2 meters nga storm surge ang posible ma-experiensyahan sa Barbaza, Bilison, Bogasong, Hamtik, Lawaan, Patnongon, San Jose, Tibiao, Anini, kag Tobias Courier. Mga kapuso, may posibilidad sa gyapon kita nga ma-experiensyahan nga mga mamundog nga mga pag-ulan, particularly sa probinsya sang Antique, no may 100 to 200 millimeters of rainfall ang Antique, samtang 50 to 100 millimeters of rainfall naman ang posible ma-experiensyahan sa Aklan, Capiz, Iloilo, kag Guimaras. Mga kapuso, sugod buwas no kag sa Domingo possible nga ma-improving na ang aton nga weather condition pang mayara sa gyapon sa mga isolated naton nga mga pag-ulan-ulan, pagpangilat panagoob, dala sini nga southwest monsoon or habagat nga ginainan sa gyapon ni severe tropical storm Opong. Kagamon naton latest weather update alin di sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca.